Halo, welcome back to my YouTube channel. Yang belum kenal aku, kenalin aku renymargaretta. Di video kali ini aku mau curly rambut pakai catokan yang aku punya, yang harganya 30.000 itu loh. Jadi sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. Oke? Bahan-bahan, mau masak kue? Enggak, barang-barang yang kita butuhin itu cuma 2. L'Oreal yang aku punya sama catokan yang harga 30.000 itu. Ini baru aku colokin, jadi kita tunggu dulu nyampe panas. Oke, catokannya udah panas. Sebelum kita curly, pakai ini dulu. 2 tetes aja. Rambut aku udah panjang banget ya temen-temen. Habis itu kita sisir rambutnya dulu. Dan karena aku males bagi-bagi rambutnya karena lama, jadi kita langsung curly aja yuk, biar cepet juga videonya, nggak lama-lama. Kalau lama-lama kan bosen. Jadi rambutnya itu diambil dikit-dikit segini, kalau bisa sih kurangin lagi. Semakin dikit semakin banyak kalinya. Oke, ini catokannya udah panas. Jadi caranya tuh langsung dalam, jadi gini. Terus catokannya itu di posisi kedalamin. Rambutnya kita puter, taruh di tengah-tengah catokan. Nah, kayak gini ya. Terus kita tinggal catok kayak catok lurus aja gitu. Tada. Jadi kan, jadi caranya gitu aja. Oke, next buat curly-curly selanjutnya aku bakalan cepetin video ini. Caranya masih sama aja. Kita ambil dikit-dikit. Mungkin aku bakalan ngadep sana karena ada kaca di sebelah sana. Oke guys. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow.
tuh nge-curly rambut nggak sampai 10 menit, cuma 5 menitan doang ternyata. Tapi videonya bakalan tetap aku cepetin karena soundnya berisik, jadi videonya aku cepetin aja. Terakhir, jadi bagian bawahnya itu didiemin agak lama. Aku lebih suka curly rambut bagian bawahnya doang gitu. No. Udah beres 5 menit doang ternyata. Sebentar ya. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when